प्रस्तुत दशाबाळधाम चिपलीपाडा। श्रावण महिनामा दशमाता येईव माय, श्रावण महिनामा दशमाता येईव माय। आई मातानी यवानी जायत यारीव माय, मातानी यवानी जायत यारीव माय। दशा बाळना दामले चिपलीपाडा येईव माय, दशा बाळना दामले चिपलीपाडा येईव माय। चिपलीपाडा दामले मोठी गर्दी जाईव माय, चिपलीपाडा दामले मोठी गर्दी जाईव माय। दश अमावस्यान सणले दशमाता बसव माय, दश अमावस्यान सणले दशमाता बसव माय। दहा दिवस ना उपवास दशबाळ धरव माय, दहा दिवस ना उपवास दशबाळ धरव माय। चिपलीपाडा धामले यात्रा भरव माय, चिपलीपाडा धामले यात्रा भरव माय। दशा बाळना धामले शिव पार्वती येईव माय, दशा बाळना धामले शिव पार्वती येईव माय। ओरा गडानी दशा माता इनी सवारी हुनिव माय, ओरा गडानी दशा माता इनी सवारी हुनिव माय। पुरणपोळीना भोजन मनी माताले वाढव माय, पुरणपोळीना भोजन मनी माताले वाढव माय। पाच दिवानी आरती दशबाळ करव माय, पाच दिवानी आरती दशबाळ करव माय। मनी दशा माताले लेव बाळीव माय, मनी दशा माताले लेव बाळीव माय। श्रावण महिनामा दशमाता येईव माय, श्रावण महिनामा
मनी दशामा उंटावर